একটা সত্যি তো একটা বাঘিনী দুটো ব্যাঘ্র শাবককে দুগ্ধ দান করছে। আচ্ছা বলুন তো পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর একটা নাম হলো কি? মা। আপনি যত বড় পশু হিংস্র প্রাণী হোক তাকে মা বলে সম্বোধন করলে সে কখনো আপনার রক্ত মাংস খাবে? কখনো খাবে না। না তাহলে আমরা ফাটা বলি কেন দেয় কালী পূজায়? ফাটা তো মায়ের সন্তান, আমরা ফাটা বলি কেন দিই? মা যদি সন্তানের রক্ত না খায় আমরা কেন ফাটা বলি দিই? কি জন্যই? কোন শাস্ত্রে আছে মা ফাটার রক্ত খায়, পশুর রক্ত খায়? আমার রাজা সুর সমাধি বসে তারা তো বুঝতে রক্ত দিয়ে মাকে ডেকেছিল, আমরা কেন একটা ফাটার রক্ত দিয়ে ভগবানকে পূজা করি? আচ্ছা ঘরে ঘন ঘন সাপ ঢুকলে আপনি কি দিয়ে সন্তুষ্ট করবেন বলেন তো দেখি মায়েরা? ঘন ঘন সাপ ঢুকলে কি দিয়ে সন্তুষ্ট করেন সাপকে বলেন? দুধ কলা দিয়ে তো সন্তুষ্ট করেন। আচ্ছা কালীমা কি ফাটার মাংস খায়? কালীমা কি বৈষ্ণবী না? সাক্ষাৎ বৈষ্ণবী তো। আর মহাদেব কি সাক্ষাৎ বৈষ্ণব, বৈষ্ণবীতি, যার কাছে কোনো অহংকার নাই, ব্যগ্র চক্র পরিধান করেছে, নিরহংকারের সর্পের মালা প্রদান করেছে তিনি, রুদ্রাক্ষের মালা দ্বারা বৃততে না। গুরুচাঁদ গোসাই গিয়ে সামনে বলছে মা, মাগো কি সুন্দর করে রাখছে দেখো বাঘকে। মা আমার প্রণাম, তুমি যে কষ্ট পাচ্ছ, আমার দুটা ভাই বোন কষ্ট পাচ্ছে, চলো মা আমার কাছারি করে তোমাকে জায়গা করে দিই, তুমি সুন্দরভাবে তোমার আমার দুটো ভাই বোনকে তুমি লালিত করতে পারবে। বাঘ তো ঘুম যাচ্ছে, হঠাৎ শুনতে পেলো একটা মানুষের কণ্ঠ, তেমনি উঠে দাঁড়ালো। এদিকে কিছুপিণ্ড বললো, ও সাধু বাবা, তোমার এই বাঘিনীর সাথে বাঘের সাথে সাধুগিরি চলে না, তোমাকে খেয়ে ফেলবে, তুমি চলে আসো, তুমি মরে যাবে। রাখ বেটা, সাধুগিরি এমনি করছি নাকি? সাধুদের সাথে চ্যালেঞ্জ করতে নেই, চ্যালেঞ্জ করলে হেরে যাবে। অজ্ঞানতার সহিত কখনো, আমি প্রথমেই বলেছি, যেখানে সাধুগুরু বৈষ্ণবের সাথে চ্যালেঞ্জ করে বা বদনাম করে দুর্নাম করে তাদের এই পারো যন্ত্রণা থাকে, ওই পারো যন্ত্রণা থাকে, যন্ত্রণার শেষ থাকে না। বাঘিনী উঠে দেখলো একটা সাধু বাবা আমার কাছে এসে হাত জোর করে আমাকে মা বলে ডাকছে, তার চরণে মাথা ঘষাঘষি দিল। দেখ দেখ দেখ, তোরা আমাকে চিনিস না। এই বাঘিনী মা আমাকে চিনতে পেরেছে। আবার তার চরণে জিহ্বা নাড়াচাড়া দিয়ে ঘষে বলতে লাগলো, ওই সাধু বাবা, আমি যে বাঘিনীর দেহ পেয়েছি, বাঘের শরীর পেয়েছি বিদায় কেউ আমাকে পাত্তা দেয় না, ভয়ে আমার কাছে কেউ আসে না, তুমি একটু ভগবানকে বলো না আগামী জন্মে আমাকে তোমার জন্য তোমার মতো যেন মনুষ্য জন্ম দে, আমিও তোমার মতো যেন নাচে গাইয়ে কৃষ্ণ নাম করতে পারি, পবিত্র নাম করতে পারি, আমারও যেন কৃষ্ণের নাম থাকে। এই মতুয়া সম্প্রদায়ের গুরুচাঁদের একটি কাহিনী। আর বাঘিনীর কাছে বলছে, দেখ দেখ বাঘিনী আমার কাছে প্রার্থনা করছে, তথাস্তু দূর, তুমি আগামী জন্মে মনুষ্য হবে, তুমি সাধুর চরণ দর্শন করেছ, যদি তরিতে বাসনা থাকে ধরে সাধুর সঙ্গ, সাধুর সঙ্গ গুণে রং ধরিবে, পূর্ব স্বভাব দূরে যাবে। আমার সাধুর এমন গুণ বলে শেষ করা যায় না। সেজন্যই নরেন দত্ত বিবেকানন্দ হয়েছে রামকৃষ্ণ দেবের কাছে গিয়ে, ডাক্তার ছিলেন একজন, তিনি বিবেকানন্দ হয়েছেন, পরম যোগাচার্য হয়েছেন, বীর সন্ন্যাসী হয়েছেন না। কার গুণে? রামকৃষ্ণের গুণে। সাধু সঙ্গ করবেন, বৈষ্ণব সঙ্গ করবেন, জীবনের মাহিত্য হবে। তাই চলো একটি সঙ্গীত করে পরে আমি পাঠ করবো, এরপর পরে আমার বাবাজি তিনি পাঠে আসবেন, আপনাদের আনন্দ দান করবেন। এরপরে যদি সুযোগ হয় আবার পাঠ করার করবো, আর না হলে শ্রবণ করবো আমি আপনাদের মতো। ওরে অবুতে মন সদাই কর গীতার দায়ন, পরি হরি সরে বচিন্তা, পরি হরি সরে বচিন্তা, গীতাতে কর মনন, গীতাতে কর মনন, সদাই কর গীতার দায়ন, রে ভক্তগণ সদাই কর গীতার দায়ন। জীবের মুক্তি করে চৈর চুনে রে,
সদাই করা গীতার গায়ন ওরে ভক্তগণ সদাই করা গীতার গায়ন गीता बजे गीता पूजे गीतार बाणी धरे सच्चर बंधनाय हाथे मुक्त होते पारे अरे गीता बजे गीता पूजे गीतार बाणी धरे सच्चर बंधनाय हाथे मुक्त होते पारे कत पानी तरे गेलो कत पानी तरे गेलो चलहु नित्यशन अचलहु नित्यशन सदाई करा गीतार गायन ओरे भक्तगण सदाई करा गीतार गायन जब कबल का जाना कादी राजा ऋषिगणे अनायासे मुक्ति नीलो गीतार गायने कबल का जाना कादी राजा ऋषिगणे अनायासे मुक्ति नीलो गीतार गायने श्रीकीर्तन हाइते ताहा श्रीकीर्तन हाइते ताहा करेছে বহু বন্ধন করেছে বহু বন্ধন সদাই করা গীতার গায়ন ওরে ভক্তগণ সদাই করা গীতার গায়ন सर्वगत होते मुक्ति मते गीता ग्रंथ सजय जगाते अरे वेद शास्त्र पुराण आदि सर्वगत होते मुक्ति मते गीता ग्रंथ सजय जगाते ललितानंदे गीता नंदे ज्योतिषानंदे गीता नंदे ताके सातानी मना सदाई करा गीतार गायन ओरे भक्तगण सदाई करा गीतार गायन ओरे अभूतेवा सदाई करा गीतार गायन ओरे हरि हरि सर्व चिंता गीता करता राम नाम सदाई करा गीतार गायन भक्तगण রাধে তোমায় বারে বারে করি যে মানা যমুনাতে জল আনিতে একলা যেও না ও রাধে ও রাধে ও রাধে ও রাধে এই রাধে তোমায় বারে বারে করি যে মানা রাধে তোমায় বারে বারে করি যে মানা যমুনাতে জল আনিতে একলা যেও না ओ राधे ओ राधे ओ राधे ओ राधे माता गीतार सप्तमते ज्ञान विज्ञान जगति भगवान वाक्य मया सप्ता मला पारत जगंगे चिंता मदस्याम अचक्षेय समग्राम जगगे जीतस्तेन गंगागे समिकाना इदं मारुतनं ब्रह्महगे ब्रह्मस्वरूपमहतं ब्रह्मस्वरूपं बंधं कर्म समाधिना ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने हरे ज्ञानके सविकाना इदं वच्मि असिषता जगत्कानि अभिनेच यतैवं अभिषजति ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा हरे मनुष्याणां शास्त्रेषु प्रचितपति विद्या दशनामाय अभिषजना प्रतिपादिति तथा ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा हरे भूमि आपय अनलवायो धनवनवोदीवचा अहंकाराय ध्यानमे विनवकदयस्तदा ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा अपरं त्रियुतवर्णगे पृथिवी विद्यते परा विभूतनमा
भूतानि सर्वाणि पदारे अहंकित मत्स्य जगत भवय पालय सदा ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा मत्त परातरगणनाथ किंचिदस्ति धनंजय मे सर्वाणि गणपुत्र सुत्रिमणि गणैव ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा हरे रसमाहामस्तदन्तया पवविष्णु सुतिरिजय गणाभा सर्वेदेश सप्तगणपरगणेश ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा हरे पुनगंधा पितिपांच तजयस्मि विभगच जीवनं सर्वभूतानां तजस्मि तपच ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा हरे राधे तो माय बारे बारे कोई देवाना हरे राधे तो माय बारे बारे कोई देवाना रे तो मुना दे जावानी दे सदी होना ओ राधे हे राधे बीजं मम सर्वभूतानां विद्धिपत सनातना बुद्धि मतमस्मि तेजस्तेजस्विनामया ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा हे बलबालञ्चाम कवराज विविर्जता धर्मदिषु भूतेषु कमलक विविर्जता ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा हरे श्री भाषति कवावा राजसी समसति मतिविति तनवेति न सन्ति मे ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा हरे विभाग हरे देवी मयि गुणभाव एवि सर्वा मेजंगार मयि तमे न विजानाति ममे परमपया ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा हरे देवी है सागनमय मम माया विरतया ममे पतन्ति मयि तनि तरन्ति ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा हरे नामानि दुर्जिति मोडा पतन्ति नरतमा मया माया प्रज्ञान असंगमया श्रिता ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा हरे चतुर्वेदा वचने ममे धनसे अर्जुना अतधिक शिवताति गणेश भारत शिवा ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा हरे कृष्ण ज्ञान नित्यदत्ताय देवता विशिष्यते विज्ञानमतनमा असंख्याममतया ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा सदा तुझ सजाओगो अजमर कानो नाथा हसीते पारे तुमरा तुझ सजाओगो अजमर कानो नाथा हसीते पारे मोने सही बने जाए सीने सही करे तुमरा तुझ सजाओगो अजमर कानो नाथा हसीते पारे तुमरा तुझ सजाओगो अजमर कानो नाथा हसीते पारे उदारा सर्वे देखनिमे सनिमेनतम अस्तितहि जगज्जगत्मा ममे भयमनतम करे ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा हरे वानामे जन्मनामन्ते ज्ञानागे पपतन्ते पतिदेवा सर्वमिति तमस्मा तदिल्लवा ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा हरे तमते चारित ज्ञानग पपतन्ते नरदमा हरे तमते चारित ज्ञानग पपतन्ते अन्नदेवता तने तने निमेयसा सुखिदेने यदेसवा ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा हरे तो संतन भक्ता सतेन विश्रमिष्यते तच्चत जय सलैसा तमे भाविते जयः ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा আসিলে আসিতে পারে বড় সায়ং করে আসিলে আসিতে পারে বড় সায়ং করে গীতা বড় গীতা বজ কৃষ্ণ পূজা করো তোমরা পুজো সাজাও গো আজ আমার প্রাণ নাথা আসিতে পারে তোমরা পুজো সাজাও গো আজ আমার প্রাণ নাথা আসিতে পারে सतया सत्या जुक्ता कक्षाधरामेयते लभते तथा काम निभाव्यताहि ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा अंतवंतन फलते सगतद्वीति वेदका जपवन देवदकति अपेक्षातन्ति मतुवि ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा अपेक्षा व्यक्ति मातला मनतमया नतवदया मनंभवय जानन्त मम प्रेमनतमा ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने स्वाहा सर्वशा जगमाया समपिता उदगे न विजानाति जगमं जगतया ओम तत्सत् श्री कृष्ण परमात्मने
শ্রী কৃষ্ণ পরমাত্মা নিগ্রহ তোরই আমা তারে বাঁধিয়া পিঞ্জর বানাইছে আরে তোরই আমা তারে বাঁধিয়া পিঞ্জর বানাইছে সোনার ময়না ঘরে তুহিয়া সোনার ময়না ঘরে তুহিয়া বাইরে তালা লাগাইছে তোরই আমা তারে বাঁধিয়া পিঞ্জর বানাইছে আহা তোরই আমা তারে বাঁধিয়া পিঞ্জর বানাইছে जरा मरा नमस्काय नमस्ते जतनिधि ब्रह्मा देवे कृष्ण श्री कृष्ण परमात्मा निग्रह अरे साथी दूत उदिते मा साथी जति विदो प्रेम काले पीतवा देवी दूत कृष्ण ब्रह्मा होवी ब्रह्मा ब्रह्मा ना हुतम ब्रह्म वेदे काकन देहिताने ब्रह्मा करम समाधि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय गीता 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 जय जय श्री आत्मानंद गिरि प्रमानंद कमाल हरि 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 भूमि कृष्ण जन संवादे ज्ञान विज्ञान जगनाम सप्तम अध्याय अति संगे दिए विदे निच्छे